it's me again, Maribel Du, and welcome back to my channel. Right now, we are at Davao, Cordova. We are checking the property for sale, and it's a lot only. It's 3,281, and on my back, this is the property. So if you would like to invest of this property, I'll show you around and pakita na ko sa inyo unsa kadako o unsa kalapad ang property. Adto ta sa front para makita ninyo. Mo ni ang agianan. Yan, neighboring areas. So if interested ganahan diha mo palit ani, pwede ra gid paliton. So mo na ni siya ang road. Okay. So ang area is kani. Mo ni siya kani vacant na lot. So 45 meters ang frontage. Nindot di siya kay nagpuput kag dalan. So if I were you, please DM or PM me directly para makasite tour mo diri nga area. Okay, pasulod ta sa area. So from here, mga 128 meters ang katason sa lot. So it means ang lot is pataas. So kani nga lot is ideal for subdivision or pwede sa condominium. Okay. So, mao na din siya ang road pagawas sa area. Ang imo lang gitiman-an here, ikan sa CCLEX nga exit or entrance, padung ka left, turn left, and then after a while, turn left na pud. Kaduha ka mo turn left mo na din ang area, pero 600 meters lang away from the main road. Okay. So this is the CCLEX nga area, pero kani intersection sa CCLEX on the left side mo na nang padong CCLEX, ang right side padong sa Cordova proper. Okay, so ni traverse ta sa intersection. Guys, if you like this video, please give me a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe and hit that notification bell to be updated